हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहीर द्वितीय अध्याय जोटा कि अम्लीय क्षारीय निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान में क्वेश्चन आंसर गुड़ी आलोचना करवा। तो से भिडियोटी को शेष पर्यटन निश्चित भाव तुम देख एक नंबर क्वेश्चन देती एक द्रवण लाल लिटमस कागज को नील कर। तो जेहेतु द्रवणटा लाल लिटमस कागज को नील कर निश्चित भाव से जो द्रवणटा अच्छी गोटे क्षारीय पदार्थ अच्छी। तो से जो द्रवणटा जेहेतु क्षारीय अच्छी तापर क्वेश्चन देख कौन देख निम्नस्थ द्रवण गुड़िक मध्य क्यों द्रवण अधिक मिसाइले लिटमस कागज पुणी लाल हो। जदि आम क्षारीय अच्छी तादी सामान परिमाण अम्लीय पदार्थ मिसा तो सेटा हो निरपेक्ष पदार्थ। किंतु से जेहेतु लाल करने को देती माने लिटमस कागजर लाल माने रंगटा लाल करने को तो निश्चित आम जी क्षारीय पदार्थ अच्छी ताठू अधिक आमको अम्लीय पदार्थ मिसाइते पड़ो। तो से भाई देख अम्लीय पदार्थ कौन जो ऑप्शन देती जो चार्टा तो कौनटा देख अम्लीय पदार्थ अच्छी से अम्लीय पदार्थटा को आम अधिक परिमाण में मिसा। देख चून पानटा क्षारीय तो यहाँ आंसर हेनी। खाଇବା सोडा क्षारीय एटा आंसर हेनी। साधारण लुण पानटा निरपेक्ष पदार्थ एटा आंसर हेनी कारण निरपेक्ष मिसेने से क्षारीय अच्छी जो से क्षारीय रही। तो निश्चित भाव जो भिनेगारटा को आम सामान परिमाण में मिसाइनी अधिक परिमाण में मिसाइबा। सी मतलब देख क्वेश्चन अधिक परिमाण में आम मिसाइले जाकि से जो क्षारीय पदार्थटा अच्छे से अम्लीय हो। तो ये पुणी से जो नील लिटमसटा होता पुणी लाल हो। तो ये आंसर हम उत्तर खाली लिख गरे भिनेगार कारण मागी ना से कारण लिखी ना कि कारण मुझे तुमको कहीदेली। तापर 2 नंबर दे देख तुम आम पाखे कौन अच्छी तीनो अजना द्रव्य अच्छी जोटार किए अम्लीय किए क्षारीय किए निरपेक्ष आमको किसी जना ना किंतु आमको किसी से तथ्य देती क द्रवणटा कौन कर लाल लिटमस द्रवण को नील कर दूसरी। जेहेतु लाल लिटमस को नील कर तो निश्चित भाव से क्षारीय पदार्थ गोटे हो। तो आंसर ग हो पारे न घ हो पारे। तापर द्रवण ख रे अल्प किसी बुंदा हलदी द्रवण मिसाइले तो हलदी द्रवण मिसाइले से कौन हो लाल हो। हलदी द्रवण जब आम से जो जिन ख द्रवणटा पकाउंट से लाल हो। जेहेतु एटा लाल हो निश्चित भाव क्षारीय हो कारण आम जानते हलदी द्रवण जदि अम्लीय पकईया से तार कौन सी माने रंग परिवर्तन करनी कि क्षारीय पकईने से लाल हो। से आम ख द्रवणटा जानले जे एटा क्षारीय पदार्थ। तापर लाल गोलाप प्रस्तुत द्रवण गटा मिसाइले से सबुज होगा ताने एटा मध्य क्षारीय। तो आंसर हम घटा जोटा क्षारीय 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 कारण आम जानते लाल गोलापटा अम्ल को अम्ल संस्पर्श आसिले से हो जाए माने टी गाढ़ लाल हो लाल हो आ जो क्षार संस्पर्श आसिले से सबुज हो माने ता कंसंट्रेशन उपर निर्भर करते लाल हम केते लाल हम ना। तो से गाढ़ लाल हो माने अधिक तार कंसंट्रेशनटा अधिक ता विषय तुम आगू पढ़ियो केवल जानी थो जेहेतु लाल गोलाप से सबुज हो तो निश्चित भाव घरे ना जो गरे जो द्रवणटा अच्छी से क्षारीय अच्छी। तो यार आंसर हम जोटा कि घ हम क्षारीय 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 पुणी एटार कारण मागी ना से कारण लिखी ना। देख ये जो 3टी द्रवणर चित्र लगे जहाँफल तुमको जानापी सुविधा हम। प्रथम देख जो चित्रटा अच्छी यहाँ लिटमस द्रवण चित्र जोटा कि अम्ल संस्पर्श आसिले लाल आ क्षार संस्पर्श आसिले नील हो जाए। तापर अच्छे एटार हलदी पानी जोटा कि अम्ल संस्पर्श आसिले हलदिया कलर रहा क्षार संस्पर्श आसिले लाल हो। तापर जोटा अच्छी देख यहाँ लाल गोलाप द्रवण अम्ल संस्पर्श आसिले से लाल हो क्षार संस्पर्श आसिले से सबुज हो। तो यहीटारू आम जानले 2 नंबर आंसर घ हम। तापर देख 3टा चित्र देती 3टा चित्र कौन द्रवणटा कौन आमको जानापी एवं ये जो कागज पट्टी व्यवहार कर लाल गोलाप रसर प्रस्तुत कागज पट्टी व्यवहार कर। तो कौन द्रवणटा कौन आमको जानापी पड़ो। प्रथम चित्र देख से जो लाल कागज पट्टा सबुज होता माने एटा जो द्रवणटा अच्छे एटा क्षारीय जो पेट्री डिस्र जो द्रवणटा अच्छे से गोटे क्षारीय पदार्थ। तापरटा एटा देख लालटा से लाल रही ना नहीं जेहेतु लालटा लाल रही है आइदर अम्लीय हो पारे अम्लीय पदार्थ हो पारे नचेत निरपेक्ष पदार्थ हो पारे। तापरटा देख गाढ़ लाल हो माने निश्चित भाव एटा अम्लीय। जदि से लाल रही था तो आम कहींपारे अम्लीय कि निरपेक्ष आम जानी ना। गाढ़ लाल हो माने निश्चित भाव एटा अम्लीय बोली से गाढ़ लाल हो माने कंसंट्रेशनटा यार अधिका बोली आमको ये जना पड़गला। ये जब कंसंट्रेशनटा टी था अम्लीय पदार्थर जो कंसंट्रेशनटा टी अधिका कर जना पड़ता एठी किंतु कंसंट्रेशन गाढ़ लाल हो माने निश्चित भाव एटा आमको अम्लीय जना पड़ला। किंतु ये सेकेंडटा आमको अम्लीय क्षारीय जना पड़ना अम्लीय कि निरपेक्ष जना पड़लानी आम से किंबा करके लिखा अम्लीय हो पारे किंबा क्षारीय हो पारे। तो सहीटा मुझे लिखी चित्र 2.13 एटा देख जो लाल गोलाप रस कौनटा कौन चेंज कर मुझे पूर्व जमी कहली चित्र 2.13 लाल गोलाप रस सबुज बन परिणत होती तेणु यही द्रवणटी क्षारीय अटे। चित्र 2.14 लाल गोलाप रसर वर्ण अपरिवर्तित रही तेणु द्रवणटी निरपेक्ष किंबा अम्लीय हो पारे जोटा तुमको कहली।
आउ चित्र 1.2.15 गोलाप रस उज्जवल लाल होती गाढ़ लाल होती पन्यर परिणत होती तेणु द्रवणटी अम्लीय अटे। तापर 4 नंबर देती आम पाखे से रंग 3टी गोटे तरल नमूना अच्छे आम गोटे द्रवण अच्छी से द्रवणटा ये रंग सब चेंज कर सूचक को लाल लिटमस कौन परिवर्तन कला ना नील लाल करदेला हलदी पानी को रंग परिणत कला ना तो सीटा कौन आमको जानापी देती है सहज हो देख लाल लिटमस कौन परिवर्तन हो ना मैंने यहाँ अम्लीय हो पारे प्रथम जानले आइदर अम्लीय हो पारे न निरपेक्ष हो पारे देख आगू गने पूरा क्लीयर जना पड़ निरपेक्ष पदार्थ हो पारे ये दुटा आम जानले तापर देखिए देख नीलटा लाल होगा तमें निरपेक्ष कटिगला नीलटा लाल होगा मैंने निरपेक्ष हेबनी यहाँ अम्लीय हम तो यूँ आम जानले पदार्थटा अम्लीय हम आउ गोटे देख एक्सट्रा इनफर्मेशन देकी आमको आहरी कन्फर्म कर हलदी पानी रंग कौन परिवर्तन हम ना तो अम्लीय क्षेत्र में हलदी पानी रंग कौन परिवर्तन हुए ना तो निश्चित भाव जो तार प्रकृति जो आमको देता तरल नमूनाटी सेटा अम्लीय पदार्थ तो सहीटा मुझे लिखी तरल पदार्थटी अम्लीय प्रकृतिर यथार्थता मैं लिखी लाल लिटमस वर्ण पूर्वपरि लाल रही तेणु पदार्थटी अम्लीय अम्लीय किंबा निरपेक्ष हो पारे किंतु जेहेतु आम कन्फर्म होती लिखी अम्लीय लिखी नील लिटमस वर्णरे परिणत नील लिटमस लाल वर्णरे परिणत है एथुरु सूचना मिले तरल पदार्थटी अम्लीय सेकेंडटा जोटा देती तापर हलदी अम्ल संस्पर्श आसिले तार वर्णर कौन परिवर्तन हुए ना एथुरु सिद्धांत मिले जे तरल पदार्थटी अम्लीय अटे क्षारीय नुहे तो क्लीयर है ये पदार्थटी आम पाखे अच्छे अम्लीय बोली तापर लिपिका कौन करछि ना आखि बुझा अवस्था अम्लीय कि क्षारीय परीक्षा करने दुईटी अजଣା द्रव्य दिगला से द्रवण मध्य दुईटी गुण परीक्षा करने लिपिका की सूचक पदार्थ व्यवहार कर जेहेतु से आखि बंद कर देछि ता कतरा देखिकी कौन माने जो देखिकी जो सूचक व्यवहार कराए सेटा आम नहीं पारिबा नहीं तो जोड़ा आमको घ्राण सूचक थाए जोटा कि सुंघिकी जानी हम जे कौटा अम्लीय कौटा क्षारीय तो मैंने बास्नारू जानी हम से गुड़ाक आमको व्यवहार करते पड़ो से लिखी 5 नंबर उत्तर लिखी लिपिका घ्राण सूचक व्यवहार कर द्रवणटी अम्लीय कि क्षारीय जापर एपरी उदाहरण में पियाज रस माने कौन गुड़ाक घ्राण सूचक पियाज रस कि भानिला अतर मुझे लिखी कारण कौन जे घ्राण सूचक कहीं व्यवहार करिवो ना मुझे लिखी आखि बुझी अवस्था रंग परिवर्तन देखा संभव नुहे क्षारीय द्रवण पियाजर स्वाभाविक गंध को संपूर्ण नष्ट कर दिए आम पियाजर गंध जानते क्षारीय द्रवण कौन कर माने कौन कर सी तार जो पियाजर गंधटा को नष्ट करदेव जदि अम्लीय द्रवण होता पियाज गंधरे कौन परिवर्तन हम ना तेणु आम शुंघिक अति सहजरे द्रवणटीर प्रकृति जानीब तो आखि बंद अच्छी मैंने आमको घ्राण सूचक व्यवहार करते पड़ो तापर 6 नंबर देती अध्यायर आरंभ में वार्तार गोटे धला कागज लिखापी तुम्हें क्यों क्यों उपादान व्यवहार कर तुम स्प्रे बोतल एपाई कौन रख विभिन्न संभाव्य लेखार रंग नहीं देख प्रथम जो गोटे कागज थिला से कागज किसी लिखाई से जो कागज लिखाई सी कौन व्यवहार करथिला तुम पढ़ी कि एठी देछि तुम से रंग आउ कौन कौन कर देख तापर गोटे सारण देछि देख मुझे सारणटा करछि क्रमिक संख्या 1 2 3 4 लिखी तापर देखिए कागज लेखा थी माने जो कागज आम कौन लेखिकी सुखेबा प्रथम कौन लिखा कौन पदार्थ लिखा आम जो हलदी द्रवण लिखा ताने धरा जाऊ ये कागज हलदी द्रवण लिखिदेली गोटे जहाँ तुम इच्छा कौन जिन लिखिदेली तो ताकू आम देखापी आमको कौन स्प्रे करते पड़ो ना खाଇବା सुड़ा द्रवण जहाँफल से जो स्प्रे कलापर लाल हो आमको क्लीयरली देखा से लेंबू रस जब लिखाई मंदार फूल रस आमको व्यवहार करते पड़ो देखापी जोटा गाढ़ गुलापी हो खाଇବା सुड़ा द्रवण जो थी मंदार फूल रस आम व्यवहार कले सबुज रंग हो जहाँफल आम देखिपर चून पानी थे गोलाप रस जदि आम व्यवहार करा सी सबुज रंग हम जहाँफल आम जो लेखा गुड़िक क्लीयरली देखिपर तो ये सारणटी तुम कर या उत्तर देखिए अंगूर रस सहित लाल गोलाप संगृहित पदार्थ मिसाला मिश्रणटी लाल रंग भली देखागला तो अंगूर रस सहित लाल गोलाप संगृहित मिसाला से द्रवणटी लाल देखा लाल भी देखा कारण निश्चित भाव जेहेतु लाल गोलाप रस अम्ल संस्पर्श आसिले लाल कि गाढ़ लाल हो जाए उज्जवल लाल हो जाए जदि से मिश्रण में खाଇବା सोडा मिसा जाए तुम्हें कौन हे तो यहाँ सबुज हो बहुत इजी कथा आम जोटा पूर्व देखिले तो उत्तर यथार्थता प्रदान कर तो मिश्रण में खाଇବା सोडा मिसाइले लाल रंग बदली सबुज रंग हो कारण से लिखिव जे लाल गोलाप रस एक प्राकृतिक सूचक जहाँ अम्लर लाल एवं क्षार सबुज रंग दिए तापर कौन यहाँ अंगूर बदली अंकुर हो तो यहाँ अंगूर लिखिदेव टाइपिंग मिस्टेक टी तो अंगूर रस अम्लीय कौन अम्ल थाए जानापी साइट्रिक अम्ल थी प्रथमे रंग लाल थिला जो आम खाଇବା सोडा एक क्षार हो मिसाइले मिसाइबा द्वारा द्रवणटी क्षारकीय रंग द्रवणटी
ଦ୍ରବଣଟିର ରଙ୍ଗ ସବୁଜରେ ବଦଳିଯାଏ ଏଇଟା ଲେଖିବ। କ୍ଷାରକୀୟ ରଙ୍ଗ ହୁଏ ସେମିତି ଲେଖିବନି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣଟି ରଙ୍ଗ ବଦଳି ସବୁଜ ହୋଇଯାଏ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କମଳା ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ୟୋତି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ଆଈ ପାଖକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ। ତ ଜ୍ୟୋତି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ କଲେ, ଆଈ ପାଖକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେ କମଳା ରସରେ ଲେଖିଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର ଆଈଙ୍କୁ ତୁମେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କେଉଁ ସୂଚକ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କମଳା ରସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଟା, ତ ଯେହେତୁ କମଳା ରସ ମାନେ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳ ଅଛି ତ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାରଣ ଆମ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରସ କିମ୍ବା ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ରସ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ କେଉଁ କଲର୍ ହେବ ଯଦି ଦେଖିବ ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳ ଅଛି ସେଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଗୋଲାପୀ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର ଦେଖାହେବ ତମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଲେଖିବ ସେଇରକମ ଜ୍ୟୋତିର ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାଗଜ ଉପରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରସ କିମ୍ବା ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ରସ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ହେବ। କମଳା ରସ ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରସ କିମ୍ବା ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ରସ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ଏହି ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କମଳା ରସରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ଗାଢ଼ ଗୋଲାପୀ ବା ଲାଲ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲେଖାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାହେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି କାରଣ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଯେପରିକି ଆମର ଫୁଲ କିମ୍ବା ପରିବାରରୁ ମିଳୁଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶକୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲରେ ଫୁଟାଇ ବାଟି ଛାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମାନେ ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତା ଫଳ ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ତା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଥିବ, ସେଇ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ସେପରି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିବ ତୁମ ବହିରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଇଛି ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେମିତି ତିଆରି କରିବା। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ରଖିଲେ ପାଣିଟି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ପାଣିକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ସୂଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରସ ଯେଉଁଟାକି ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି, ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲର କେତୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦେବା। ଏଇଟା ଲେଖିବ ଛେଚି ମାନେ ଚେମ୍ଟା ବା ପୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମାନେ ଖାଲି ପୁଆ ଲେଖିଦେବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମ ହେମଦସ୍ତା ଲେଖିଦେବ। ହେମଦସ୍ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ଦେଇ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଢଳା ହେବ। ଛେଚି ଦେଇକି ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଳର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଛାଣି ପ୍ରାକୃତିକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରସ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଲେଖିଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରସରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାମୁକୋଳି ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ କହିବ ପୋଇ ମଞ୍ଜି ରସରୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ସେଥିରୁ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ଅପରାଜିତା ଫୁଲରୁ କରିହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ତୁମେ ଭିନେଗାର, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ, ଚିନିର ଦ୍ରବଣ ଏହି 3ଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯିବ। ମାନେ ତୁମକୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା। କେବଳ ହଳଦିଆ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ସେହି 3ଟି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଠି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଅଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ କେବଳ ହଳଦିଆ କାଗଜ ଦେଇଛି ତ ଏଠି ଚିହ୍ନେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ହଳଦିଆ କାଗଜକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତ ସେଇଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସେ କେବଳ ହଳଦିଆ କାଗଜ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଉତ୍ତରଟା ଏମିତି ଲେଖିଛି ଯେ ନା, କେବଳ ହଳଦିଆ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମ ଭିନେଗାର, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଚିନି ଦ୍ରବଣ ଏ 3ଟି ଦ୍ରବଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା ମାନେ ତୁମେ ଚାଖିବନି, ତୁମେ କହିବ ଚାଖିକି ଆମ କେଉଁଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଚାଖିକି ନୁହେଁ। ଆମକୁ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ହଳଦିଆ ଦ୍ରବଣ ଦେଇଛି ନା ହଳଦିଆ କାଗଜ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନାଁ ଲେଖିଛି। ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ତୁମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ମାନେ ହଳଦିଆ କାଗଜଟେ ଆଉ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ କରିପାରିବ ଯେ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଆଉ ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷ ଅଛି 3ଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଅଛି, କ୍ଷାର ଅଛି, ନିରପେକ୍ଷ, ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ କେବଳ ଦେଇଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଏଇପରି ଲେଖିଛି। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣଟା ହଳଦିଆ କାଗଜକୁ ହଳଦିଆରୁ ଯେହେତୁ ନାଲି ବାଦାମୀ କରିଦେବ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟା ଚିହ୍ନେଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭିନେଗାର ଓ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ହଳଦିଆ କାଗଜ ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ଦ୍ରବଣକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତୁମକୁ ଯଦି ଦିଆହେବ ଏଟା ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଇଜିଲି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ହଳଦିଆ କାଗଜଟା ଥିବ, ତାପରେ ଏଇ 3ଟା ଦ୍ରବଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଢାଳିବ। ଯେଉଁଟା ଦେଖିବ ହଳଦିଆ କଲର୍, ଏଇଟା ଧର ହଳଦିଆ ଅଛି, ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ
ଏଇଟା ଦେଖ ହଳଦିଆ ଅଛି, ଏ କାଗଜଟା ହଳଦିଆ ଅଛି। ଯେହେତୁ କାଗଜଟା ହଳଦିଆ ଅଛି ତମେ ପ୍ରଥମେ ଢାଳିଲ, ଧରାଯାଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଢାଳିଲ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଲାଲ ହେଇଯିବ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇଟା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିଦେଲ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟାକୁ ଚିହ୍ନିନେଲ, ପାଖରେ ରଖିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାଲ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଥିଲା ହଳଦିଆ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦ୍ରବଣ ରହିଲା, ଭିନେଗାର ଆଉ ଚିନି, ଢାଳିବ। ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହଳଦିଆ କରିଦେବ ଜାଣିନେବ ସେଇଟା ଭିନେଗାର ବୋଲି, ତାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଦେବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚିହ୍ନି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠି ଯେହେତୁ କେବଳ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏନ୍ସାରଟା ଏଇଭଳି ଲେଖିଛି, ତ ଏନ୍ସାର କେବଳ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ମୁଁ ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସରେ ମିଶାଇଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଟା କ୍ଷାରୀୟ, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷାରୀୟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଗିଛି, ସେ ତରଳ ଏକ୍ସରେ ଅଧିକା ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିକି ଆଇଲ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତମ ପାଇଁ। ଲାଲ ଗୋଲାପ ନିର୍ଯାସ କେବଳ କ୍ଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହିଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଦ୍ରବଣଟି ପ୍ରକୃତି କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଅଁଳା ରସ, ଖାଲି ଯଦି ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅଛି ସେ କ୍ଷାରଟା, ସେତିକି ଯଦି ଆମେ ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ତମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବ। ସେ ଦେଇଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଁଳା ରସ ଆମକୁ ମିଶାଇତେ ପଡ଼ିବ। ମିଶାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ ଗୋଲାପୀ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ତମକୁ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସେଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ, ମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ଅଛି 12 ନମ୍ବରରେ। 12 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ପୂରଣ କରିବା। ତ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ଏଇର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିକି ୟାର ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ତା ଉତ୍ତର। ଏକ ବଗିଚାରେ କେତେକ ରୁଗୁଣ ଗଛ ଥିବାର କଳ୍ପନା କର। ମାନେ କିଛି ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେ ରୁଗୁଣା ଅଛନ୍ତି। ତ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେ ଆଇଦର ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ କ୍ଷାରୀୟ ହେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ରୁଗିଣା ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇପାରେ, କ୍ଷାରୀୟ ହେଇପାରେ। ତ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଯେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଏଟା ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ। ତ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଯେପରି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲାଲ ଗୋଲାପ, ସବୁଠୁ ଏଠି ଭଲ ହେବ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ। କାରଣ ଆମକୁ ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟାଙ୍କ ଠାରୁ, କାରଣ ଏଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯେହେତୁ ଇଏ ମାନେ କେଉଁଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରୁ କେଉଁଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା କାହାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ଅଧିକ, ମାନେ କେଉଁଟା ସବଳ କ୍ଷାର, କେଉଁଟା ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାର, କେତେ ପରିମାଣରେ ତାର pH କେତେ, ଏସବୁ ଜାଣି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ଲିଟମସ୍ କାଗଜ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ, ଏଠି ଅମ୍ଳୀୟ, ଏଠି ଲେଖିବ କ୍ଷାରୀୟ, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ହେଇଥିବ ଆମେ କଲିଚନ ପକାଇକି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା। ଯଦି କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜୈବିକ ସାର ପକାଇକି ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା। କାରଣ ଅମ୍ଳୀୟଟା ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଛି, କଲିଚୂନ ପକାଇଲେ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ସେ ପ୍ରତିକାର ହେଇଯିବ ମାଟିଟା, ଯାହାଫଳରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରୋଗିଣା ଅଛି ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ସେହିପରି ଯଦି କ୍ଷାରୀୟ ଥିବ ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟଟା କାଟିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି NCERT ବହିରେ ଗାର ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।